салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон ва дӯстони беҳтар аз ҷон ва мухлисони гироми қадр, мухлисои азиз, дӯстои азиз. охир ман хостам ки дар бораи комментария шумо менависед, ман дар ҳамин бора гап занам. Dastavval ҳамамон алҳамдулиллоҳ мусулмонем. Ҳамамон медонем ки бояд мо чӣ кор кунем. 5 вақт намозмонро бихонем, шукронаи Парвардигора кунем ки моро ба дунё оварда, шукрона кунем ки падару модармон дар болои сармонад, шукрона кунем ки ватани обод дорем, шукрона кунем ки фақат кормон шукргузорӣ боша ки Худованд умри дарозмон бута, баракатмон бута, ризқу рӯзимон бута, дар ҳамин зиндагӣ дасти кама набинем. Ҳамамон медонем. Алҳамдулиллоҳ. ва нависанд ки ту ака рӯбарӯи занои номаҳрам мехези гап мезанӣ. охи бародар, занакҳои номаҳрам ман ҳози маштудкада бидурам. албатта ки дар ду тарафаи ман занаки номаҳрам шиштагианд. ман қати аввоё мешинам. амихелас вам занои номаҳраманд дар маштудка ки дуромадам бани амода мешинем. бозор медурем. ина дуюм оддӣ саволои оддӣ. ихеле ки биям қадами задагимон гуноҳ ҳай бародаро. саволи оддӣ. ман ина бозор медурам, бозори корвон. ҳаме ай тараф то ӯ тарафа занакҳои номаҳраманд. хай қати мо гап намезанем агане биё. намехарем ягон либос, ягон хӯрок, ягон чӣ намехарем. о қати ҳамо гап мезанем ку. сеюм бигирем ина. ҳазоро мисол меорам шумода. ман ина духтур мешам. хонаи худо мерам, миём ҳоҷӣ мешам. мара намесам ки ҳоҷӣ туда мумкин нест, туда мумкин нест, туда мумкин нест. худ хел мумкин нест. хай маҷбурам ки ман хонам набурам, зиндагӣ накунам агаре мумкин ки набоша. ин гапҳои шумо ай, ман гапҳои шумода ҷавоб гуфтаистам. духтур кишидам, ман ина ҳаҷ рафтам омадам. каселерам хайдур бибинам, мефаҳмам ки чӣ гапай. то дастша нақапам, тапиши дилша нафаҳмам, то иҷа гарданша нақапам, тапишоша нафаҳмам. ман айкҷо медонам ки ҳамин бемор чӣ хели ай. дастша меқапам, тапиши дилша мефаҳмам, баъду колуш мекунам ку. таспша мефаҳмам ки ҳам тасп дора ё ки не. е мардум охи хеле камакак ҳушёр шен, яхтана бугена ҳушёр шен. чӣ навистесен дар комментария? ҳоҷӣ хар рафт мака омадина омад ҳамо хари қадима. ҳамо одамое ки комментария беза менависанд, худшон харанд, худшон саганд, айқанчиқ саг ба дунё омадаганд ки ҳам хали гапҳои қабеҳ менависанд. мега ман бад кунаму ту бад мукофот диҳӣ, пас фарқ миёни ману ту чист бигӯ. ина ман бад будам, ту аймада гапҳои қабеҳ нависта, бад навистаисти, ту аймада ки хубӣ, ту мусичаи бегуноҳӣ. акма ҳамаро дар назар надорам, бахшиш ҳам одамое ки менависанд бесаводона менависанд, асабора хароб мекунанд. чӣ қадар ҳамин ҳунармандора инам хеле курбинову каршунаво анам хеле ба пастӣ бурдагианд. мо шукри худо алҳамдулиллоҳ мо медонем ки чӣ кор кардастем. дина ман як саҳна кардам, ӯ саҳна саҳнаи тарбиявӣ ай. мардақша девона мегира, мардақша гунг мегира, хизмат нарам гуфта. охи не, бара хизмати модар ватана мардак шида, мардак борем хизмат кардан ку. мега ту масқарабозӣ дорӣ. ин масқарабозӣ нест. ин тарбия имниё барои ин тай ки ту ибрат бигирӣ, бари ватан модара посубонӣ кунӣ, хизмати модар ватана кунӣ. хита гунги шал нагию, хита рафта чӣ нагзарону, касал нагзарон, негоди нагзарон, бара ватанта муҳофизат кун, модарта муҳофизат кун, хоҳарта, апата муҳофизат кун. ин муҳофизати ватан ҳамаро дар назар дора. шумо намиқадар ақлтон намегираву шумо мехезед мегӯед ки ин ҳоҷӣ нашида буд, ин ҳоҷиро бигузарон, ин ҳоҷиро би. хай шукри худо, моро худованд лоиқ дид, рафтем омадем. мо 5 вақт намози худмонро мехонем, ақафои кори худмонро мекунем. кори мо ай охи. мо ту бара ақафои корро чо та устои мошин бошӣ, ма тара мегӯям ки ту корот безебай. ё ки бозорда 95% акид биё ҳамин гапҳоро гап назанам. хай ҳаромхӯрӣ ки кунӣ. фақат ҳамин дар ҳамин дини мубини ислом омадага ки ғарӣ нака, дӯздӣ нака, арақхӯрӣ нака, зино нака. тамом охи ҳамин қад чия дига ин корош нест. ин коре ки шумо гуфтасед, маҷбурем ки мо ай хонамо наброем, зиндагӣ накунем. гапи комментарияи шумо ин намеяд ки ҳоҷӣ ту занаки номаҳрам, қати хеле занаки номаҳрам. ҳам куҷое ки барем занаки номаҳрам ай охи ҳозӣ. ҳамин беғарз ай оилаи худмон мода дига ҳама номаҳрам ай. қати ҳамо гап назанем хаягани. чумо мерем бозорда лақигарӣ кана лақ мекунем, бо иминот амдирни бозор шиштагӣ бекор бо менависем ки ту ҳоҷии хеле кардӣ, ту хеле кардӣ. илтимос биём камакак ҳушёр шен, ин хеле накунем дига. айб айб дар асри 21 айб ай нами гапҳои шумо. худои худтона бигем, 5 вақт намозтона бихонем, зино накунем, дӯздӣ накунем, арақхӯрӣ накунем. ҳамин қадар ҳоҷи мирзо, эшон нурдинҷон
عبدالرحیم دوملا عبدالرحیم دیگه همش میگه که فقط راست باشین، در راه راست باشین، خداوند هدایتتون کنه. باید خیلیش نویستن نمیتونه نویسته که خداوند هدایتت کنه. او اول خدا را شکر گیربون خدا بکش بگو اول ای خدای مرا خدمت هدایت که من سگی نکنم، دل یک کس نرنجونم. او دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بالاتر است. خیلی دوامش خودتون میدونید. التماس برادران هوشیار شین در همین عصر 21 هوشیار شین. این مردم این مفکوره پست قتی گپ نزنین، فقط این داخل داره کامنتار نویسوده. همین میگم گپ نزنم، همین میگم نکنم، همین کارو، همین میگم هم بیهوده نگفته که غوغای سگان کم نکند رزق گدا رو. این مرد نه به قدر این مصرا ما رسیدیم که همین میجکیدینده، همین بیکارش میجکیده، همین بیکارش میجکیده. بازم توکلتون به خدا. همین این کامنتار نویسوده مون سخت برسه که هم دیگه کامنتار پیش این نویسن اول فکر کنن که من همین برای چی نوشته استم. اون مناقض چیدی خوشون مناقض چه یکمش که حق نداره تو مناقضی کنی. مناقض و آدم میگه که همه چی را میفهمه با مناقضی میکنه. مناقض که یعنی همون آدمی اصلاح برای اصلاح شدن و نشدن نقصد این کار خطا این کار ناخطا گفتم مناقض می نویسه که گپ میزنه. میخزین پیش خودتون مناقضی میکنین هیچ چی را نفهمید، در معنی همون صحنه را نمیفهمین چیه، میخزین می نویسی مناقضی میکنین. التماس پناه آمد به خدا دیگه نکنین همین کارو را. خداوند همه تا برکت بده، خداوند پیش کار همه تا کشاده کنه، خداوند همه وقت تاجیکستان سرسبز و گلریز و زیبا باشه، در لبان مادرامون در لبان پدرامون خنده هویدا باشه. هوشیار شین، هوشیار چشماتون کلان بکشوین ببینید دنیا را. هوشیار شین، گپای گودکانه، گپای نمیشیدنی، گپایی که منطق و مضمون و چی نداره ننویسین دیگه. التماس زنده باشه، توکل عمل به خدا. و در آخر نگفتن ماند که برای کلی غریبان شرکت محیدین توصیه میتونم برای گذاشتن گرانیتسا برادرها زنده باشید، سربلند باشید، توکل آمد به خدا. همین رقمات رو زنگ بزنید برای گذاشتن گرانیتسا. همین کاری که ما رکلام میکنیم بار میارن ای مسکو با کمازودا یا که گذاشتن گرانیتسا همین برای فایده شما برادرها که شما را کارتون آسان شما نمره رقم ببینید و زنگ بزنید برای آسانی کاری شما. هر گپ ما میگیم مصلحت میتیم، ما نه اینکه برای بدی شما، ما برای یک قدم پیش رفتن خلق خود یک گرده کم باشه خدمت کنیم در خلق خود. میگه هر روز خود بپرس اگر مردی که امروز چه خدمت به مردم کردی. این هم میناد نشه خدمتی که شما زنگ بزنین و برین گرانیتسا بیاین سوخ سلامت و کار و فعالیت کنین، پل کار کنین، بیاین وطن آباد کنیم و بیاین در بالای سر فرزندمون صاحبان باشین، سربلند و خانواده باشین. خدا نگهبان همه.